Haji apa? Hai dapat FDC mengajar. Sentara sini baru apa? কারণে বড় কোনো এক সময় খরমে মাত্র এমপি দমবা তিনি ম্যাক্সিমাম সারা ত্রিপুরা তিনি 85% মানুষ 95% মানুষ সারা ভারত তিনি বিজেপি অমৃত সেইভাবে जों যদি সানা থাকায় তিনি বিজেপি নাহমু অনেক হলো তিনি সেন্ট্রাল হিন্দি স্টেট হিন্দি তিনি নাহমু কল তিনি উনকা উন্নয়ন বিজেপি নাইও উন্নতি কিন্তু তিনি আরো ত্রিপুরা রাজ্য যেটা আঞ্চলিক পার্টির নাইও সেন্টিমেন্ট ও সেন্টিমেন্ট বাই কুনুনিয়া নিনি বাসন আলোচনাও তো ফাইনাই সেন্টিমেন্ট নি ক ত্রিপুরা দফানি ক ও দফা হিনি সাবই কেলেঙ্কারি মাঞ্চলিক তিনি সানা থাকাকে তিনি ফার্স্ট অ্যালায়েন্স পার্টনার উনকো মাসো বহনি কারণে কোনো এক সময় যে অবস্থা তো মানে তিনি আরো নিথাই তাই কাইসা পার্টি বড় বুঝে তিনি তাইবো সানা নামো যে মেবার সুনি তমো नरम साइमानो आं आकाउनो पूरा सालिया बो सेसबदी मंत्री थांखा दिल्ली ताम थांगी गटो नांखा तिनी सेइभाबे ताइबो दङ ओ बिषयटा लके आंसा सालिया तिनी के बताय काइसा पार्टीयाव थांगिसे ताइसा द फाउ फिलां কিন্তু যে পার্টিও মন্ত্রী চাখা ও পার্টি নয়া কই তিনি মন্ত্রী বুয়া কিছু বুয়া তাই কাছে থাঙ্গি দফানি বাকি তাংনে হিনি ব আইপি টিরে তংনি সে মন্ত্রী কা আরো সে দফানি তাংনিয়া নাউনি সেবা বাই কমফমু সেবা সিমি সে খাইছিবলে ববা তাক ইব্রামথা থাঙ্গি তে ওসে দফা বরন কই বা ফকি নাই তাবো ফাইকা তাই কাইছে দফা Greater Tripura Land Abari Paika last 1-5 move says Loraipo Take Sobeka one notice party ADC ke luti mang choliko Tripura sa Hamkrai Montri ADC Pathoka ADC ni মাধ্যমে যে চিনি ত্রিপুরা সার অনেক রাবার বাগান তমো এলাকাও যাতে স্মোক হাউস খাই নাই কাহাম जरा फालनाय रो कहाम रेड मान नि स्मोक हाउस रहमानि ताक आबो बुसे कायसा उपाया को रांखो रह पाइखा एर परिबर्तन सारा थांके ताइ नगो खेरेनबार हॉस्पिटल 2021 सन बरनो पूरा रां रुपाइखा 5 বছর পাইना नाय तुखा ताक हॉस्पिटल नि बिल्डिंग से पाइगरे को ओ दुईतला बिल्डिंग तांगानि 5 বছর नांगो दे tak kichungnya ate khainai tai bu kubang ma to je i 5 বছর যে তিনি TTADC হাপাঙ্গ ত্রিপুরামথা যে চালবে তো যেভাবে কেলেঙ্কারি চালবে তো আকক তিনি যদি সারা দিন আং অর বাঁচাওই সাইবো তো অকগ্ন পাই এমন ভাবে চলিত जों যদি বুঝকাঙ্গ যিনি ত্রিপুরাসা এরিয়া যিনি এডিসি এরিয়া না যদি সেন্ট্রাল রাজ্য
एडीसी जब तो एक समान खाइले डेवलप करने के एकमात्र जिन्हें और बीजेपी पार्टी माध्यम आगोरी मातलांगा जिन्हें और टाकारजला मंडल टाकारजला विधानसभा कोनो दिनों जिन्हें नेशनल पार्टी टिकट में याको एलायंस पार्टनर आईपीएफ टीमंग टिकट मांगो जों ई बारो बीजेपी नि नेतृत्व बीजेपी नि टिकट बागे और जों एमडीसी मा आचुरनाय अबं खातिनि अब बिसिङाव फायनाय आचुरनाय नंनि दायित्व नंनि कर्तव्य कारण जिनि दालिर मर्नि नेतृत्व बिनि मंडल प्रेसिडेंट नेतृत्व जिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहनि नेतृत्व ओ टाकारजलानो पद्मकुमार पारिमारि अबे आसिगनि जिनि दफा पार्टी रो बीजेपी ने कुसे सरकार के आसगे थामो ताई वैसे बीजेपी ने कोली तुम तिनी सनातन के जिनि एमडीसी साहेब त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो प्रद्युत बाबुनि नेतृत्व तामंखा त्रिपुरा सा एकटंखा दिल्लीयाव एकट तामंखा नि आं संजीवरी एमडीसी तर थांयोले जे थानाय थांखा तामंखा न नुखादा बिनि बिबिजों से एमपी टिकट मानसिवो तामोवा बीजेपी सिंबल नरंजा तो बुत लेखा के बिबिजों पर बीजेपी नि एमपी आले त्रिपुरा मथानि साफुं हफुं सुदु बीजेपी न मांकुलो अ जागा कुलै अ जागा बो राजबारिनि जे एमपी उनाय चायांका आबनो सिगां टिकलाय पाइलायता बीजेपी आसु चायांका अब पार्टी सिरि नि बीजेपी नि कुनै त्रिपुरा मथानि कुनै मंत्री थाङि हाबै दंखा केबिनेट बरकतानि अंखारि फैयासा हे बरकतानि अंखारि फैया बीजेपी सायांका बीजेपी तानि मंत्री हुइतंखा जों बीजेपी नि एमडीसी रो एडीसी जों ईएम दंखा अंलिया कारण जेबाबो केलेंकारि अंखा बैनि मोखाङाव तुसमै गसं सुलदानो तिनि मोखाङाव सुलै नाया निचों बीजेपी नि एमडीसी रो केबो इयामुनि बरका आवतानि बागै याकै फेमिया जोंबो साइमा खामुंले जों बर जागा मारिनाय जों कायत नाया हिसा आबनो जों किसा वानसुक खाय अ बिसय रनो नरंनि माध्यमेन एलाकाव प्रचार खायथाय अ कबु ताबो बरंनि वानसुक तामो बीजेपी में भाई के एलायंस थानानि बसकां एलायंस थाङि सरकार आसुगै ताई वैसे बौनि यागो क्षमता नानाय जों अ सुजुग दिनाय यावनाय जों जदि चिनि बरं न चिनि बीजेपी नरंनि वानसुजाक बरक थासुजाक बरं आसुग्रिबै न जों टाकारजलानो जों बसकां अन्य रकम खायना नानाय अबुं थाक आं ककलाव रिलिया अटुंजिनि कक आं